Tapos na ang aming rim. Ariho pala. Akala nyo ho, local yung tatak. Okay, ano? Tinatanggal ho pala. Oo. Yun o, tinatagtag. Yung isa patagtag na. Aray, hindi na lang namin kinakalikot. Nagis o. Diba, ganda? Ganyan muna yan para protection. Pati yung Thailand guys, ganyan to. Kukutin niya lang yan guys. Pero pag nagtagal, ano rin naman yan. Ganda niya guys. Mula kita pan. Cuma minta doa biar tak salah dolar. Kau sekali, memang bagus sekali.